আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, ওই যে একটা কুলাঙ্গারের বাচ্চা কিভাবে দেখ রায়নি রাস্তাত গাড়ি থামাইয়া মানুষ থামাইয়া নাম জিগাই জিগাইয়া হেজেন বলে জয় শ্রীরাম কোয়ানি লোহা। এটা কিতা পুলিশে দেখা নানি, প্রশাসনে দেখা নানি। ইতারে চাইলে তো 12 ঘন্টার পরে এই আরামজাদার অ্যারেস্ট করতে পারে, সেখানে পুলিশে অ্যারেস্ট করে না। এখন মা তৈল গিয়া আপনারা এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখে যাইবা, আর শেষে আমার 2-3টা কথা আছে। चापर तो धार कर किया, हम मोदी सरकार ही है। बनारस रोड झूठ बोलेगा। नाम क्या है तेरा? नाम का रजत कटवा रजत कंसारी कटवा है। हाँ, जय श्री राम बोल। हम लोग एक को मानता है, दो को नहीं। अल्लाह अकबर जहाँ बोला ना हाथ से लगेगा। हम लोग सब भगवान को मानता है। सब भगवान को जय श्री राम बोल, जोर से बोल, जोर से। जय श्री राम तो बोला यार, जोर से बोल। बोला तो जय श्री राम, जोर से जोर से। अरे जय श्री राम। हाँ, जहाँ बेटा अल्लाह अकबर बोला, हम लोग बल्ला में घुस के मारे तो बल्ला का इंसान है। बोला तो नंदी बगान यार, आप क्या बोलेगा? बोला तो नंदी बगान झूठ बोलेगा। चल बैठेगा, चल नंदी बगान। हाँ, चल नंदी बगान यार। तो देख के लग रहा कड़ुआ है। चल नंदी बगान, चल बैठ चल नंदी बगान। चलो ना यार नंदी बगान, सब तोड़ देंगे। केरल का कश्मीर में हम लोग का हिंदू मारी से कड़ुआ है। कड़ुआ को मार रंडी का लड़का को जहाँ दोबारा ये देख लेगा तू, ठीक है ना? जहाँ दोबारा देख लेगा ना तेको भक्कम मार मारेंगे। बल्ला से सीधा আমার তো গুছায় খর আর এই হারামজাদারে ফাইলে বড় বালুড়া করে নিলাম মনে। এখন মা তৈল গিয়ে আপনারা ভিডিওটা এত বেশি করে শেয়ার করবা যাতে ভারতর কোনা এখানে যেখানে হয়ে থাকুক বুঝছই তারা ধরতে লাগবো, পুলিশে অ্যারেস্ট করতে লাগবো। আজকে 5-6 দিন থেকে তার ভিডিও এইটা নাই, আমি আরো অনেকগুলা ভিডিও দেখছি। প্রথমে আমি ভাবছি হয়তো এটা হয়তো ভিডিও বানার কোনো এডিটিং হইব বা কোনো কমেডি বানার। পরে রিয়েলি দেখলাম তার যতটা ভিডিও অনেক জায়গায় খবর লইয়া দেখলাম না হাসা এই ছেলেটা এরকম করিয়া যার দীর্ঘ আইছে 1 সপ্তাহ থাকিয়া। এখন আপনাদের কাছে শুধু একটাই কথা যে হয়তো আমি জানিয়া না, হয়তো ছেলেটার অ্যারেস্ট হইয়া আছে, কিন্তু যদি হয় না প্রশাসনের কাছে একটা দাবি হইল গিয়া মানে যত জলদি পারো ওটার অ্যারেস্ট করতে লাগবো।